Good morning. Okay, adto ta sa pagtuon sa pong sa Ginoo. O atong tiwason kining Romans chapter 8. Wa pa ta mahuman gid nining kaning nga passage no, verse 1 to 4 ug focus ta karon sa verse 3. Medyo bugat-bugat man gud ning chapter 8 good mo ning atong hinahinayan ug namon lang og tuon. Verse 3 pa lang ta karon. Nahuman na natong 1 to 2 ug surface pa lang ganito ang atong gi-scratch. Kung basahon og balik ang 1 to 4 nga text nato, no condemnation in Christ Jesus. Verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son, in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit of God. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, thank you for this beautiful morning. Thank you for bringing us here, Ginoo, sa iyong balay alampuanan. Salamat na ining karong kahigayunan kami magapamalandong sa imong pulong. Kinaot ikaw maghahatag ka na muglingit ng kaalam or namo kining masabtan sa yano lang mga pagi. Ikaw ta mahimaya sa among taliwala karon. Kinam gyampo pasalamatan nagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, kini nga passage verse 1 to 4 ato ning gi-divide og kaupat. Ato nang nahisgutan ang first two parts. Ang reality nga wala na'y condemnation, wala na'y pagkahinukman pa sa silot sa tanan nga anaa diha ni Kristo. Mao nang verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mao na ang kamatuoran. Simple nga tanang tao nga anaa ni Kristo wala nagi pagkahinukman pa sa silot. Dili na hukman pa, dili na maka-experience ni anang ultimate punishment sa sin nga mao ang impyerno. So pinaagi sa pagkadugtong diha ni Kristo, pinaagi sa pagtuo, mahimo na tang exempted sa matarong ug final nga judgment sa sin. Now, ang reason na diha sa verse 2. Ang verse 1 is true tungod kay ang reason mao man ni. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. See. Tungod sa gospel nga giterm din ni Paul nga law of the Spirit of life in Christ Jesus. Kay pinagi sa gospel maangkon nimong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y naghatag kanimo bag-ong kinabuhi, nagbanhaw sa imong kalag. Siya ang nag-free nimo ni anang law of sin and death. Kay ang balaod sa sala ug kamatayon, ang tao mo kasasala, kinahanglan man gyud mamatay. So, gifree ta ni ana, pinaagi sa balang Espiritu Santo, pinaagi sa pagtuo. So, mao nang tinuod nga no condemnation na. So, mo to ang truth, mo to ang reason nga nung true ang no condemnation. Now, let's go to the third point. Focus ta karon ining verse 3. Tinuod ang reason tungod kay mao man ni verse 3. Now, no condemnation tungod sa verse 2 kung maghimo tag one word sa verse 2, one word nga ng verse 2, because of justification. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus because of justification. Kung one word na ng verse 2.
Ang verse 3, kung atong i-one word ra ng verse 3, there is justification because of verse 3, substitution. So, kung naay one word sa verse 3, that's substitution. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son. See? There's a substitution. Para kanato. Ang iyang Son mo'y nahimong substitute. So, let's talk more about verse 3. Dinhita mag-focus sa verse 3. Here, he's talking about substitution. Ang iyang Son, iyang gisend nga sama sa sinful flesh, sama lang sa sinful flesh. Sama, dili gyud sinner, but sama sinful flesh. Og iyang gipada ang purpose on account of sin. Ang reason on account of sin, purpose sa paganhi, to condemn. He condemned sin in the flesh. So, you see, substitution. Mao ni ang paagi, way, nga gigamit sa Dios aron mahatag ang justification nga ginid sa makasasala nga katawhan. Aron makaangkon ta niya ng no condemnation status, aron ma-justify ta, kinahanglan og substitute nato. Christ took our place. Mo nang nay 4 din ha. Nay 4 sa verse 2, naapoy 4. For what the law? Verse 3. Okay, ning flow man na ang sense, ang pagtudlo din ni Paul. We have no condemnation because we've been free from it. Gi-free ta niya na tungod kay Christ took our place. Mo na ang flow sa verse 1 to verse 2 to verse 3. See? We have no condemnation because we're freed from it. We're freed from it because Christ took our place. See? No condemnation because of justification. Justification because of substitution. So atong sugdan. For what the law could not do. So, gikinhanglan of substitution nga naman, una sa tanan, for what the law could not do, because the law could not do something. Huwag mo ni atong tuktukan karon unsa may dili mabuhat sa law. Huwag natay gihanay duha ka butang nga dili ma-accomplish sa law. Naay dili ma-accomplish sa law, mao nang ginid ang substitution, mao nang ginid si Christ muanhi. Because there's something nga dili mabuhat sa law. Well, una ang mabuhat sa law is makakonvict nato sa sala. Ang law makaprovoke sa atong sala. Ang law makajudge tungod sa atong sala. Pero unsay di mabuhat sa law, dili niya ma-break ang power sa sin. It couldn't do that. There's no way ang law makabreak sa sin. It cannot make man righteous. Mo nay una. Because it's weak in the flesh, you see? It's weak through the flesh. So una nga di mabuhat sa law, cannot make men righteous because the law is spiritual and we are carnal. Ingon si Paul sa chapter 7. Carnal man ta, mao nang wa tay ma-benefit nga righteousness nga gikan sa law because the law is spiritual. Galatians 3:10. Mo nang ang law, weak sa flesh, cannot make men righteous because we are flesh. Galatians 3:10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. See? Kung magtrabaho ka, maghago ka, pag-accomplish sa law, you are under a curse. Ingon ang Galatians 3:10, ingon si Paul.
Tungod kay kung di nimo tiwason tanang balaod, cursed ka. Kung di nimo kumplituhon og tiwason tanan. All the law is going to do is curse you tungod kay requirement sa law nga i-accomplish ang tanan completely, perfectly. Nya di man na nato ma-accomplish because we are sinful. We cannot accomplish, buhat man ta sa daghan, pero nungka ang tanan. Mabuhat man natong daghan, dili man pod sa tanang higayon. See? Because we are flesh. And that's why, ang mahatag lang sa law nato, dili righteousness, kundi curse. Verse 21, same chapter. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. See? Kung naapay balaod nga makahatag yun og kinabuhi, ang pagkamatarong unta, gikan unta pinaagi sa balaod. Pero ang balaod di man makahatag og kinabuhi. So dili makahatag og pagkamatarong. See? Back to verse 3 sa chapter 8 sa Romans. The law could not do because it's weak in the flesh. Why mabuhat ang balaod alang sa imong pagkamatarong kay flesh man ta? Dili nato mangko ng pagkamatarong. So mo ni ang problem. Nato dili problem sa law. Let us remember, walay fault sa law because the law is good, it's righteous, it's just, it's holy. Ang problema kay kita, weak man ta sa atong flesh. Naaman ta nining flesh. Mo ni ang problema. Kita, dili ang law ang problema. So, di ta kaangko ng pagkamatarong pinagis balaod kay spiritual man ang law, kita carnal man. Now, the same thought din naa sa Acts nga dili pinaagi sa balaod because it's weak through the flesh. Acts 13:39. And by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. You see? Ang tao na justified, ang tao nga ning believe na justified sa tanang mga butang, dili gyud siya ma-justify dinha sa law of Moses. Na-justify siya pinagi sa pag-believe. Wala siya ma-justify o dili siya ma-justify pinaagi sa law of Moses. Na-justify ra siya pinagi sa pag-believe. See? By him, and that's by him, by Christ. Everyone who believes is justified from all things. See? Kanusaan naangkon og justification or equivalent ni siya sa righteousness. Kaning justification equivalent sa righteousness. Kanusaan naangkon ang righteousness or na-justify ang tao? Who believes, na-justify sa tanang mga butang, nga diin wa siya ma-justify diha sa law of Moses. You can never be justified through the law of Moses. You can only be justified by believing in Christ. And sad to say, daghang mga tao nga nagsalig og nagpadayon sa pag-accomplish sa law o giklaro man gyud ni Paul dinhi sa Romans and even sa Acts, walay pagkamatarong pinaagi sa balaod. Way makaangkon ni anang pagkamatarong pinaagi sa balaod. Pinaagi lang gyud sa pagtuo ni Ginoong sa Kristo. James 2:10, ingon pod si James, dili lang si Paul, dili lang si ang nagsuwat nining Acts ug dili wa na ako mabutang. James 2:10.
For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. See? Kay mo ni ang expectation sa law, perfection. Mo ni ang gi-expect kung mo-obey ka sa law, you should obey it perfectly. Completely. Kay kung makalapas kag usa, sama ras nakalapas kas tanan. So let's continue. Back to verse 3. Dili makahatag nimo righteousness because it's weak in the flesh. So kung gikinahanglan kang maluwas, there should be something or someone beyond us nga maluwas nato. Kay we're weak in the flesh, our flesh is corrupted. O dili pinagis itong kaugalingong paningkamot, pagtrabaho sa balaod, maluwas ta. So someone beyond us. So unsa man ang someone, morning back to verse 3. God did by sending His own Son. Mo ni someone beyond us, nga nagluwas kanato. In the likeness of sinful flesh, on account of sin, mo nang reason. Ang purpose, He condemns sin in the flesh. Pagani. He condemned sin in the flesh. Morning ikaduha, what the law could not do. Unsa may dili mabuhat sa balaod, nining a verse. The law could not condemn sin. Og mao nang ning-anhi si Christ to condemn sin. The law could not, ikaduha. So ang una, ang law, because we're weak in the flesh, cannot give us righteousness. Ikaduha, what the law could not do? What the law could not do? The law cannot condemn sin. Ugon sa maibot pasabot na ining condemn sin. The law can condemn the sinner but cannot condemn sin. Condemn here, ang paggagamit ni nga condemn, kaninga word din is destroy. The law could not destroy sin, but the law could destroy the sinner. Chapter 7, mo nang na-experience ni Apostol Pablo. Na-devastated siya, na-destroyed siya. Mo nang daghan das chapter 7, mga frustration ni Apostol Pablo. The law could destroy the sinner, but could not destroy sin. So, ang gibuhat sa Diyos, He sent His Son to destroy sin. That is why naara ni Kristo ang kaluwasan. Because only He can destroy sin, condemn sin. Your sin. We are sinners. And who can deal with this? Not the law, but Christ. Morning purpose ni Christ pag-anhi niya. Ang law dili maka-overpower sa sin aron kuhaon ang authority sa sin over you. Mo nang ning-anhi si Christ, God sent His Son to destroy sin authority over you. Mo nang sa chapter 7, we are freed from sin. Sa verse 2, free, we're given freedom. Si Christ, naghatag ka natog freedom, gikan hining authority sa sin. See? When Jesus Christ comes into your life, Christ coming into your life condemns sin in your life. Nagdestroy sa sin sa imong life. Og mo nang ang sin, wala na'y authority nimo. Ang sin, dili na nimo makabring into judgment. Because Christ coming into your life destroys sin in you. Sin's power, sin's authority. Wala pa kuha ang sin, na pa ang indwelling sin, pero ang authority sa sin, gidestroy na sa imong life. Wala na'y gahom ang sin sa imong kinabuhi para dadon pa ka sa sin because asa ang sala, nagsunod-sunod, mampud ang judgment. Kung asang sala, nagsunod-sunod ang judgment. Unya kay gidestroy man ni Christ
ang authority sa sin diha nimo, dili na ka madala sa sala. Wala na'y otoridad ang sala, dadon pa ka sa paghukom sa walay katapusang impyerno. Wala na'y otoridad. Kay gibungkag naman ni Kristo. He condemned sin in the flesh. Christ destroyed sin. Mao nang ning ani siya ug mao nang gipadalas diya. Mao ni ang di mabuhat sa law, pag-destroy sa authority sa sin sa imong life. The law could not do that. It cannot give you righteousness. It could not destroy sin's authority over your life. O unsay gibuhat sa Dios, God sent His Son. Mo na atong focusan, Lord willing, next time, God sending His Son. Now focus una ta niining substitution. God destroyed sin in the flesh. Focus ta niining what the law could not do. The law could not give you righteousness. The law could not condemn sin. That is why ninganhi si Kristo. Gikuha niya ang authority sa sin. Sin is no longer your master. Diba? Nana kay new master. Kay gikuha ng authority sa imong old nga master. Mao nang si Christ na ang imong new master. Mao nang di nakakinahanglan mag-serve pa sa sin. Mag-serve na ka sa bag-o nimong master nga mao ang imong savior. Mao natong na-learn chapter 6. So the law can condemn the sinner, but only God in Christ could condemn sin. That is, destroy sin, execute judgment on sin, destroying its power. Mao nang kita karon mga Kristohanon makaingon na ta nga we're no longer under the power of sin. In a sense nga dili na ang sin mo'y atong master. Dili na mo'y dictator sa atong life. Kitang tanan nga ana-ana ni Kristo gideliver na gikan niya ng authority sa sin sa atong life. We're no longer slaves sa sin. So, kaning pag-ingon din nga he condemns sin in the flesh. Iyan ang gipunish, iyan ang gi-brought out ang judgment sa sin. It's a great truth. The law could not do. Ingon ang verse 3. What the law could not do. Ang law dili maka-destroy o maka-punish sa sin. Maka-destroy sa sinner but not sin. Sin nga naa sa atong life. But here, Christ condemned sin. Even ang Old Testament religious rituals, the religious ceremonies could not do that. Ang mga sacrifices nila panahon sa Old Testament, dili gyud ultimately ka-remove sa sin. Dili gyud maka-destroy sa sin's authority over them. See, Hebrews 10:1. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer, continually year by year, make those who approach perfect. They could never make those who approach perfect. See? Dili maka-perfect ang ilang rituals, ang ilang sacrifices, ang law. Dili maka-perfect sa tao. Sadly, daghay nagtuo nga sa ilang seremonya, sa ilang ritual, mahimo silang righteous at tubangan sa Ginoo. Pero ingon diri ang writer sa Hebrews, it could not make you perfect in front of God. Verse 4, chapter 10 gihapon, Hebrews, the same. See, the law, the rituals could not destroy sin. It can only point out sin. Verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins.
It's not possible. Imposible. Walay ritual maka-take away sa sin. Pero si Kristo maka-destroy sa authority sa sin. Okay, go back to Romans. For what the law could not do, dili makahatag ni mag righteousness, kay weak man sa flesh. We are flesh. We are corrupted. The law is spiritual. And then the law could not destroy sin. Only Christ. Mao nang God sent Christ to destroy sin. He condemned sin in the flesh. He condemned sin. The law could not do that. He condemned sin in the flesh. Wa niya gidestroy ang sin as a God didto sa langit. He came here in the flesh to destroy sin in the flesh. Mo nang importante ang Calvary. Mo nang importante ang cross. Kay didto niya gidestroy ang gahom sa sin. See? At the cross, kumbaga, ang tanang gahom sa sala, iyang gi-attack ngadto ni Christ. Gi-attack si Christ didto sa sin. And yet, on the third day, Christ rose again. Gi-destroy ang sin. Ug wala na'y ika-atake pa ang sin against Christ. Kay victorious man siya didto sa Calvary. He condemned sin in the flesh. He did it in the flesh. He didn't do it from heaven. He did it on earth. He didn't do it as God. He did it as man. He did it in the flesh. That is, in the body, in His human nature, in the flesh, gijudge niya ang sin. He defeated sin. So for those who know Jesus Christ, sin is condemned. Kung inyong hinumduman, si John the Baptist, behold the Lamb who takes away the sins of the world. See? Siya lang ang maka-take away. The law could not do that. The law could only point sin, and the law can judge the sinner because of his sin, but he could not destroy sin. Og sa unsang paagi, gihimo sa Dios nga makondem ang sin in the flesh. Ani, diri ta mag-close. God did by sending His Son in the flesh. God did by sending His own Son. Para makondem ang sin in the flesh, God did by sending His own Son in the flesh. In the flesh. Diha sa unod. So, sabot na God condemned sin by becoming man. The flesh here is the body, the human nature of Jesus Christ. And Jesus literally in His own death executed sin's power. Pinagi sa kamatayon ni Kristo sa iyang flesh, gi-execute, gihukman, gi-destroy ang gahom sa sala. When Jesus Christ died on the cross, iyang gibuhat ang Genesis 3. What He said He would do, crush the head of the serpent. In the flesh, Christ, He condemned sin. So, John 12:31. Now is the judgment of this world. Now is the ruler of this world will be cast out. See? He condemned sin in the flesh. Morning, si Jesus Christ nag-look forward dito sa cross. Samtang nag-expect siya nga dakpon na siya para ilansang na siya. Morning ang giingon, now is the judgment of this world. Now is the judgment. Now the ruler of this world will be cast out. In other words, when I go to the cross and I am lifted up on the cross, that is the judgment on this
evil system. That is the judgment of sin. See? He condemned sin in the flesh. Mao ni ang pag-judge sa sin o sa kaaway. Sa iyang pagngadto sa cross. He assigned them, He sentenced sin and Satan on the cross. Mao na sabot na nang He condemned sin in the flesh. It was on the cross. Mao nang gikinahanglan magpakatao si Kristo. Kay gikinahanglan in the flesh niya i-condemn ang sin. Kay flesh man ang nakasala, tao man, human ang nakasala. So to close, morning na substitution. Kay tao man ang nakasala, flesh, humanity man ang nakasala, human pod ang substitute. Human pod, man pod ang mag-destroy sa sin o mag-judge sa sin. Mo nang gikinahanglan magpakatao si Kristo. Siya ang nagpasan sa atake sa sala nga mao ang kamatayon. O giatake na siya dito sa cross, yet victorious siya. He condemned sin in the flesh. That's what the law could not do. Mao nang gikinahanglan nga naay substitute para ma-bring out ang justification. So back to verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. That's the truth. That's reality. To those who are in Christ Jesus, wala na'y pagkahinukman pa sa silot. Ug nganong wa na may pagkahinukman sa silot? Nga naana na Kristo, because of verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. We are freed from the law of sin and death. Pinaagi sa balang Espiritu Santo, we are made free from the law of sin and death. In other words, we are justified. Gihatagan man tagkagawasan nini balaod sa sala, bot pasabot gi-justify ta, gimatarong ta. Ug sa unsang paagi naangko natong pagkamatarong, God did by sending His own Son to condemn sin in the flesh. See? Naangko natong pagkamatarong tungod kay naamay nag-destroy sa sin sa atong sala. He condemned sin in the flesh. Namay nahimong substitute. Nag-angkon sa sala and then nag-destroy sa sala in the flesh. So, igsoon, kung ikaw luwas na, dili tungod kay naa kay gibuhat. It was what God and Christ did for us. So, igsoon, wala na'y pagkahinukman pa sa silot. There is therefore now no condemnation. So, paglipay, ayaw kaguol. Kay secure ta diha ni Kristo, diha sa iyang pagkamatarong. Not because naatay gibuhat, o nagsunod ta sa balaod, or nagrelihiyoso ta, or nagbinuotan ta, tungod kay di gyud nato ma-perfect ang law. But because Christ came, nagpakatao, ug iyang gibuntog ang gahom sa sala, pinaagi sa pagkamatay sa krus ug pagkabanhaw niya. Iyang gidestroy ang gahom ug otoridad sa sala diha kanimo kung ikaw ana-ana ni Kristo. So mo nang ang sala wala nay dominion over you. Ug moingon man ka nga, pero makasala pa man ko. Yes, makasala pa ka, but sin is no longer your master. Makasala pa ka, pero wala na may condemnation. Wala na may pagkahinukman pa sa silot. Naay disiplina, pero kanang disiplina, dili man na paghukom. Refinement man ang discipline. Dili na judgment. Kaya ang judgment, punishment man. Ang discipline is not punishment. It's your refinement. So there is therefore now no condemnation.
Bisan pa makasala pa ta, pero wala na pagkahinukman pa sa atong silot. Tungod kay si Christ ang nag-angkon sa paghukom, pagkahinukman sa silot. Pero nagmadinaugon siya. Salamat sa Ginoo ni ana. So let us continue to rejoice because our Savior took our sin and destroyed sin's authority over us. Salamat sa Ginoo nga siya nahimong substitute. So angay tang musalig padayon sa Ginoo. Niadtong wala pa madugtong diha ni Kristo. Siya lang ang makakuha sa gahom sa imong sala ug makahatag kanimog kagawasan alang sa imong kaluwasan. Kagawasan gikan ni anang balaod sa sala nga magdala unta nimo ngadto sa impierno. Siya lamang kay siya ang nag-destroy sa sala ug sa gahom sa sala. Let us pray. Father, salamat nga imong gihatag imong bugtong anak. Siya mo'y nag-angkon sa among sala ug nagbuntog sa sala ug nag-destroy sa gahom sa sala. Pinagi sa krus sa Kalbaryo ug pinagi siyang pagkabanhaw. Mauna ang dili mabuhat sa balaod. Di niya mahatag ang pagkamatarong nga among gikinahanglan. Ug dili usab niya destroy ang sala. Ma-condemn ang sala. Ug salamat nga Ginoo, Amahan, ikaw naghatag ni Ginoong si Kristo to give us righteousness and to destroy sin's authority over us. Salamat niya ng kumplito nga kaluwasan. Ug hinaot padayon ka namong mailhan ug imong pulong padayon namong masabtan. Dasiga kami Ginoo. Mga lagad kanimo ug magmantala sa maayong balota ang daghan pang makakaplag nining kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen.